Flashback. Nice. A few moments later. Ito yung papasok sa Butal Beach Resort, guys, dito sa Glan. Ito yung parking area nila. Hi! Hi vlog! Yan mga maka people, may kwartos na dito, dalawa. Ito yung isa. Yan. Yan maka people, oh. Aircon type, may flat screen TV, internet. Meron na yan. Dalawang bed. Yan mga people. Doon tayo sa kabila. Yan o. Same lang. Tapos mga people, meron din siya ditong CR, may shower. Pwede kayo dito mag-grills. Yan, may ihawan. Pwede kayo magluto dyan. Maghugas. Yan, meron na sila lahat dito. May kubo. Hi vlog! Function hall. Hi vlog!
Ito mga people, ito yung dagat nila. Black sand siya na pino buhangin. Pwede kayong sumakay doon. Ayan. Ha? Ligo ka? May parinta din sila na bangka. Ayan. Boss! Pilay ko, Andra. $70 per tao? 70 per tao, guys. Pila ka? Pasite? 15. 15 person, guys. Yan o. Lamat ah. Nandun yung Jensen. West Virginia. Boss, morning. Play rin ta sa mong kwan. 200? Pila ka oras? Oo, sa ka oras daw. So 1 hour 200. So sulit na. Maganda pa yung beach. Diyan lang ha, diyan lang. Ay dali lang katama no, dali lang oh, dali. Na, diha lang ta, dira lang oh. Ha? Tugnaw. Guys oh, pwede dalawa dito ano eh. Dalawang function hall dito eh. May isa doon. Mas may isa din dito. Ito mas maganda to. Ito, may puno na malaki. Ano? Pwede din kayo manghiram ng life jacket. Libre daw yan. Libre. Ali, doyan ka, Drio. Pag doyan, Drio. Sak, doyan, Drio. Oh, dia lingkod, dia lingkod. Ya. Oh, dia kasalom. Gi. Pag-hi sa vlog. Na magsalom ko vlog. Ulit na, hi vlog. Naupo ako sana. Ako'y ayaw. Hi vlog. Vlog. Okay, oh, diha ka sugod, diha sugod. Pato dre. Yung 70 pesos ninyo maka-vlog galing dito papunta doon, paikot doon, dito yan, dyan, iikot dyan, yan, papunta doon. Hotel Beach Resort. Hi mga vlog. Bong, batay sa mga masaka sa balik. Hi vlog. Pagay sa vlog be. Taro ka ba? Tanga, Drew. Hi vlog.
Sige. CR nila, CR.